Hello, Johar ge jete hor ko anak kita pun jadi roko bindaya kana alape mena jahana pe jom setak kana ko jago me si em jom elenya aku ruti kalau motor kosa tadi tes bijak na hor ko anak kita pun jadi roko bindaya kana alape mena jahana pe jom setak kana ko jago me si em jom elenya aku ruti kalau motor kosa tadi tes bijak na si mena tara jom nyawon mana persen teman tuh jom nyaga motor itu ngeruti Alabun jam lagi alabun masuk mah tanya karena ini time ko ada yang dosta ko ada yang jam lagi ban tam tu baru pula banyak teriak karena nanti kada karena alak kada nanti akan ada utuh ya nanti kisahnya terus salam kat ni baca Quran lalu kabarnya lah nanti kasih contoh akan itu lah nanti anaknya udah jauh kena sudah kena bakal anak itu lah nanti itu nuar aduh kelima gini apa aduh nak misaya lalu bengal kau baca kau misaya dah nanti lawan arung kan video continue tahan lagi nitong do utara tu hui ki tabon kada ralo na घंटा rasa kayak kau jalan kan adun bond ka nanya celup tahan gak lein prasarnya kada ralo din sitinya ke masalah kayak banyak gitu ada ini untuk ya tapi redan kan rasa kau kan ada bond ka ada hui ada kapan jama school khalnya lepe hanya aku mana nam bakon kaya nakam hai ada buka gitu dalabon dakabon lu lagi do nitong dabon joma biti hai ina school kon bathroom belawa kan ठीक है तो तू पेन लगे ना गिना करे दकन लुई लगे और जम जब बरपला कंटिन्यू तबन तान पे वीकेंड नितंग दो बीटी बाथरूम का अंडकलान खन मन जम उतर हुई ना उनका दालम को या को बेस को बोतर ako bakan रे हुई ना आधा का बन जम दे दे खंडो भट्टा हेलो এটা ঝুলো এটা অন্ডা তরকারি আলু ঝুলা আমি খাইবো না ಅದು ಮಟರ್ এটা হলো মটর এবে দেখো এটা এটি এটা করছে রে বা দেখ